बापा जेतबले झीटा को विवाह करई दियंती बापा माँ भावंती जा हो एत बड़ दायित्व मुक्त हेली जंजाल गोटे जंजाल गला कहीं ना झील पंडिते जेतबले अपराधा कन्या घर रहिबो सेतबले बापा माँ को चिंता बढ़े देखीदेला परे 12 कथा मन को आसे 12 कथा मन को आसे सेतिकी बेला गया चिंता कले दक्ष प्रजापति जा हेची भल हेची विभागर सरीगला किछि दिन गत हेगला हे मोर ज्ञानी सर्जन दिनकर घटना ना सेदिन जेतबले बसिछंती राजसभा करूछंती आज्ञा सभाटी आरंभ करिछंती सेतिकी बेले प्रजा माने हो हला सृष्टि कले पचारि देले किए दक्ष प्रजापति कले हे मोर प्रिय प्रजावृंद अरे कोन लहैची अरे कोन हेची कुह जेतबळे हो हला सृष्टि कले शिवंक नामर अभियोग आसिला एठी चिंता कले कन्या दाता पिता हे दक्ष मोर पिता जामा तांको एकी अपिचार बेले क्रोधरे प्रज्वलित होले सृष्टि की तैयारी करे लगी ये कुलांगार संहार कर लगी मो प्रजा मान को हैरान कर कष्ट दौची कहले अच्छा कौन करी मु केमिति प्रतिशोधटा आग नेबी कहले एमान तो मिछ कहूना मने पड़गला आज्ञा केत बड़ कथा संस्कृत भागवत व्यास कहती पूरा विश्व सुकु सत्य परमस्त गणा सर्वे कले विश्व सुख यज्ञ चली स्वर्ग रे बापा मने पड़ुची दक्ष प्रजापति कले विश्व सुख यज्ञ चली जेतबले स्वर्ग रे देवता मानक सहित शिव आसी गरु इंद्रंकर निमंत्रण रे मु पछर गली समस्त देवता मंडली मते स्वागत संबर्धना करिबा समय रे आसन को त्याग करिबा समय रे ये कुलांगार शिव मते प्रणाम कला नाही कि से आसन त्याग कला नाही हे जेतबले ये कथाटा मने पड़ी जाउची हे मोर ज्ञानी कदम्ब कहार दक्ष प्रजापति कहले जेतबले मते प्रणाम कलानी एते बड़ यज्ञ स्थान रे एते बड़ सभा देवता मंडली ऋषि मंडली समस्त उपस्थित थिले मते केते लज्जा लागि थिबो मु मस्तक तळ को हेगला सेटा होउची जोई मु ससुर बापा मान ससुर को जोई प्रणाम करबनी या थारु अपमान किछ अछि ना 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 जेतो बळे आज्ञा ए कथाटा चिंता करूचंदी दक्ष प्रजापति कहले कुलांगार शिव तू सिना मते प्रणाम करली देवता को आगरे देख तते केमिति अपमानित करूची कोन कले राज्य को म पंडित गमन कले जरूरी कालीन सभा के डकेइले जरूरी कालीन सभा डके प्रथम रे प्रजा मान को आदेश देले कोन आदेश देले कहले आज थारु शिव भक्त जे जन होइबो कहले आज ठारू हे मोर प्रिय प्रजावृंद आदेश आज ठारू तमे केही शिव भक्त हबनी समस्त विष्णु का भक्त हब आदेशटा गोटिए देलेनी पुणी गोटे आदेश देले हाँ कौन कहिले हाँ ये डाकी देले कहले हे मोर प्रिय प्रजावृंद आउ गोटे कथा भक्ष शिव प्रसाद आज थारू
କରିବା ଭକ୍ତି ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଶିବର ପ୍ରସାଦକୁ କେହି ସେବନ କରିବନି। ଆଉ ମୋ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଲୁଚିକି କିଏ ସେବନ କଲ ତାହେଲେ ବମନ ବୋଇଲେ ସିଏ ବାନ୍ତି କରିବ, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ସେ କରିବ। ଏତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ପୁଣି ଆଜି ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଶିବ ତୁ ମତେ ପ୍ରଣାମ କଲୁନି ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ, ମୋ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ, ଦେଖେ ମୁଁ ତ ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି। ଏଠି କହିଦେଲେ ନେବି ପ୍ରତିଶୋଧ ହେ ହେ ଅଚିରେ ନିର୍ବୋଧ ଦେବି ତତେ ଅପମାନ কলে যজ্ঞ করিবি বিজ্ঞকে বলিবি সমস্ত আজ নিমন্ত্রণ করিবি, তিনিপুরবাসী নিমন্ত্রণ করিবি, তোতে কেবল ছাড়িবি, কেবল তু রহিবি, সেতিকি সমস্তে জানিবে শিব অপমানিত প্রণাম কই নথিলে বলি আজ দক্ষ প্রজাপতি তাঙ্কু যজ্ঞକୁ নিমন্ত্রণ কই নাহান্তি। ও মান রহিব, মান রখিবা পাই কলা নমি সারণ্যে করিবি এক যজ্ঞ সভার বিহিত উপচারে মুহি করিবি নমি সারণ্যরে গোটাଏ যজ্ঞ করিবি, ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ରହିବ ଶିବହୀନ ଯଜ୍ଞ। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି, ନାଗ ନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି, କେବଳ ଶିବକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଶିବକୁ କଣ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ କରିଥାନ୍ତି? ମନେ ପଡି ଯାଉଛି କହିଲା ବୃଦ୍ଧ ପିତା ବିଧି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି আহুনি কহিলে ছবি ছোটা আহুনি কহিলে ছবি ছোটা আহুনি কহিলে ছবি ছোটা কানর কণ্ঠরে মুখটা লম্বাই পাউছে হট হট বড় কর্ম ফোটা বড় কর্ম ফোটা বড় কর্ম ফোটা বড় কর্ম ফোটা কালি দাঁত হেলা বড় লকা। এতিকি বেলে সেদিন ক্রোধর প্রজ্বলিত হই আজি চিন্তা কলে মো বাপাটা বুঢ়া ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୁଢା ହେଇଯିବାରୁ ତା ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ବୁଢା ହେଇଗଲା। ମତେ କହିଲେ ଯଦି ସତୀତର ଝିଅ ମୋର ନାତୁଣୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଇଏ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ଜୟୀ କଲି, ଗୋଟେ ବାନର କଣ୍ଠରେ ମୁକ୍ତା ମାଳକୁ ମୁଁ ଝୁଲେଇଲି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଜାଣିଲିନି କିଛି ଦେଖିଲିନି, ବିଭାଘର କରିଦେଲି। ବାପା ମା ପାଳର ଦର୍ଶନ କାହାରି କଥା ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବିଭାଘର କରିବେନି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ଜୟୀର କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଭାଘର କରିବେ? କଣ ଦେଖିବ? ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଟିକେ ବିଭାଘର ଆପଣ ମାନେ କରିବେ, କଣ ଦେଖିବେ? କଣ ଦେଖିବେ? କହିଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ଝିଅ ବିଭାଘର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃହତ ଶିବ ପୁରାଣ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଯାଇ ବିଭା ହେବା ବର ଯୋଉ ଝିଅଟାକୁ ଆପଣ ବିଭାଘର କରିବେ ତା ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ ଆଗ ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର କି ଅସୁନ୍ଦର, ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଦେଖିବେ? କେବଳ ଦେଶରେ ଘର କେତେ ଧନ ଅଛି ଏ କଥା ବୁଝିବ ପିତା ଖୋଜିବା ତା ଘରଟା କେତେ ଦୂର, ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ କଥାଟା ବାପା ଆଗ ବୁଝିବେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଝିଅ ବିବାହର କହିବେ ଆଜ୍ଞା
বন্ধু বান্ধব যদি কিয়ে থাকি আপন বুঝিবে ইয়ে ঝিওটাকে বিবাহর মু করুচি কালে মো ঝিও বিবাহর ভাঙ্গি দেবে সেথিপাই কি লুচাইকি আজ্ঞা বিবাহর কলে এই পরিস্থিতি ঘটিব দুঃখর পরিস্থিতি ঘটিব পুଣି ভাবিবে কেতে যশ পৌরস কেতে তার বল কেতে যশ কেতে যশ কেতে পৌরস চারিখণ্ড গাঁরে যদি কহিলে সে লোকটি ভাল লোক তা ঘরটি ভাল পরিবার তার পুଅটা ভাল পিলা আজ্ঞা মদ্যপান করেনি বিড়ি সিগারেট গঞ্জেই পান আজ্ঞা এসব কিছু খাଏନି গন্ডগোল করেনি তাহলে আপন ঝিওটাକୁ দেবে যেতে গুড়িয়া কথা বুঝিলা বেলକୁ সে প্রস্তাব আউ রহিবটি কাইকি আ প্রস্তাব কোড়ে পড়াইথব না প্রস্তাব রহুছি आ जोड़ाए कथा करदब झील को देदेब जोड़ाए कथा करदब ज्वाई करदब दीटा कथा एत गुड़े कथा किए भाव आज्ञा कौन झील बाहा हब माँ को देखी आउ कौन कहीं हसिल झील को भी भाव ता माँ को देखियो बरा झील बाहा हब माँ को देखी ज्वाई करिथिबो बाप परखी ये जोड़ाए कथा देखीदेला पर झील को माँ झीलटा शाशु घर को जीव स्वामी भरोसा ना शाशु शशुर भरोसा समस्ते यदि भल न पाती अलग कथा स्वामी जदि निजर नुआ आज्ञा किछि निजर नुआ मालो भूल कि जदि स्वामी निजर नुआ आउ कि अछि नहीं भूल नु जे मु जो कथाटा कहले आपण बुझी पारले आउ झील बाहाबो माँ को देखी जो झील को बाहाबो ता बो को देखी ता बो कोन देखिबो आपण टिके लक्ष्य करिवे हां केतटी माँ मोर बसिचंती मुंडरे ओढ़णा अछि काई ताकू कोन गरम लागुनी से काई मुंडरे ओढ़णा पकेचंती संस्कार अछि बोली मुंडरे ओढ़णा पकेचंती ना जदि माठी संस्कार अछि झियो पाखरे संस्कार किछि ना किछि थिबो हां तेनु से घरु झियो आनिबो भलो भलो झियो बाहाबो माँ को देखी अच्छा ज्वाई करि थबा बापा परखी अच्छा को ज्वाई करिवो हां ता बापांकर बैकग्राउंड लक्ष्य करिवो कोन है कोन जदि ब्रिज पाखरु बापा राती 10टा रे फेरिला बेले झाड़पड़ा ब्रिज सेटो राती 10टा रे फेरिला बेले जदि रोड क्रॉस करतो ओटे पाखे जानतो कोन रोड क्रॉस जदि रोड क्रॉस करतो बापा ये पट अंशा को से पट अंशा मोटे से घर झिया दबनी ये 10 मंगला की 16 मंगला दिन पेट्रोल किरोसिन पके की जाली देबे अच्छा रट के बस तो जानू न जिंस कोन कथा है बोबा कथा बड़ होचू बापा माने आपण कहंतु जहार मां संस्कारी झियो माने कुसंस्कारी हो नाहंती ए आड़े तड़ी कोना जहार मां संस्कारी मुंडरे ओढ़ना अछि झियो माने कुसंस्कारी हो नाहंती सेटा होते कॉलेज दोस्त हे रो जहार पुओ आगे जहांकर बापा आदर्शवादी जने जने मनीष तैयारी कारखाना आज्ञा स्कूल टीचर मास्टर होइथिबे कॉलेज लेक्चर होइथिबे ओरे आज्ञा रे ताको पुओ माने आज्ञा मनीष मारू नाहंती चोरी करू नाहंती डकायती करू नाहंती ताले एटा बायु मिस्टेक सेटा बायु मिस्टेक कोन बायु बायु ना झाड़ा मिस्टेक सेटा कोन बायु हां सही मिस्टेक से पहिला कोन ना मां को देखिबो झियो को दबो बापा को देखिबो पुओ को देबो मारी चलो मारी बस अपुजी मारी चलो ब्रेक करछ मारी चलो ताले मामा आज्ञा एठी हेला कोन कोन सेदिन यज्ञ आयोजन पाइकी आज्ञा दक्ष प्रजापति संत समाज कौन कले अंबिका विलास कवि ब्रजनाथ बड़जना कहिदेले कला अक्षत बा सदेई तारो स बाबा ए हे दिग को बेसी चारो दिग को बेसी चारो ए दिग को बेसी चारो दिग को बेसी चारो ओरा इले से मुनि ऋषि से जे जे तो
অক্ষত বাস দেহিতা দশ দিগকু বেশি চার অক্ষত বলে অরুয়া চাউল বাস বইলে আজ্ঞা বস্ত্র দেই পণ্ডিতে মুনি ঋষিକୁ আজ্ঞা নিমন্ত্রণ করিবা পাই হে মোর বিদ্বান বর্গে চার পঠেইলে কিয়া না চার পঠেইলে সেদিন দক্ষ প্রজাপতি তাহলে কেউ ঋষি ମାନଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ কলে অম্বিকা বিলাস কবে পুଣି কহিদেলে হ্যাঁ কলা অঙ্গিরা সুক সুত সনক কশ্যপ সনাতন অতি মরিচি কপিল সূচি অতি মরিচি কপিল সূচি বশিষ্ঠ বিদ্যমান অঙ্গিরা অঙ্গিরা এই অঙ্গিরা মোটা সেমিতি হনা ফাজলামি বন্ধ করো বুঝিলু অঙ্গিরা অঙ্গিরা সুক সুত সনক কশ্যপ সনাতন অত্রি মরিচি কপিল ভৃগু সবু ঋষি মানে নিমন্ত্রিত হইগলে যেতবে সবু ঋষি মানে নিমন্ত্রিত হইচন্তি বিদ্বান বর্গে মোর পণ্ডিত কদম্ব আপন মানে চিন্তা করন্তু এইটি কোন হেলা না আজ্ঞা যজ্ঞর অয়মারম্ভ নাই সমস্ত ভূষর মানে আসিলে পণ্ডিত মানে আসিলে আজ্ঞা মুনি ঋষি মানে আসিলে রাজা মহারাজা আসিলে তো যজ্ঞর অয়মারম্ভ তাহলে আজ্ঞা কর্তা হেলে কিয়ে দক্ষ প্রজাপতি কর্তি হেলে কিয়ে না প্রসূতি কেমিতি তস্মিনি ব্রহ্ম সয় সর্বে পিতৃ দেবতা যশস্তয়না পত্নী চ সভদ্রুমা এইটি আজ্ঞা যজ্ঞ অয়মারম্ভ কর্তা হেইচন্তি আজ্ঞা দক্ষ কর্তি হেইচন্তি প্রসূতি ব্রহ্মা বিষ্ণুକୁ নিমন্ত্রণ ଅଛି হেলে যেহেতু দেব দেব মহাদেবଙ୍କୁ ମୋ পণ্ডিত মণ্ডলী নিমন্ত্রণ ନାହିଁ তেଣୁ আজ্ঞা ব্রহ্মা বিষ্ণু সে স্থানକୁ গলেনি ଏ যজ্ঞ କାର୍ଯ୍ୟଟା সমাপন କରିବା କଥା କିଏ ନା ব্রহ্মদেব তাহলে ভৃগুଙ୍କୁ আজ্ঞা পুরোহিত আসনরে বসিবাকু দিয়াগলা পুরোহিত আজ্ঞা কার্য ভৃগু কলে যেতবে যজ্ঞ আরম্ভ হউচি এইটি হেলা কোন বাপা কোউ দেবতাଙ୍କୁ প্রথমে নিমন্ত্রণ করা যায় পয়লা দেবতাଙ୍କୁ আপন মানে ঘর প্রতিষ্ঠা করিবে আপন মানে যজ্ঞ করিবে আপন মানে অষ্টম প্রহর 16 প্রহর চতুর্থ প্রহর 32 প্রহর করিবে কেউ দেবতা আসিবে পয়লা দেবতা আপন জানি না কি কোন প্রথমে পয়লা আসিকি রখা হব আম্ব ডাল রখা হব ঘড়ি রখা হব কি মাঠিয়া রখা হব সেতরে পানি ভর্তি হব তারপরে আম্ব ডাল দিয়া হইকি পয়লা থুয়া হব কুম্ভকর্ণা বসিবে কুম্ভকর্ণ বসিবে কুম্ভ বসিবে আজ্ঞা প্রথমে জল দেবতাଙ୍କୁ বরণ করা যায় কলা অগ্রে বরুণ পূজা করণ আরম্ভ কলে অগ্নিস্থাপন পাইছে নানা অগ্নিস্থাপন পাইছে নানা বিধান কলে অগ্রে বরুণ দেবতাଙ୍କୁ আজ্ঞা নিমন্ত্রণ করাগলা জল দেবতা যেতবে জল দেবতা বরুণকে নিমন্ত্রণ করাগলা যজ্ঞর অয়মারম্ভ হে মোর জ্ঞানী কদম্ব কর্তা কর্তি বসিছন্তি পুরোহিত অছন্তি কিয়ে ভৃগু আউ মুনি ঋষি মানে যজ্ঞ বেদীর চতুর্পার্শ্বে বসিছন্তি যজ্ঞ আরম্ভ হলা ভূত আহুতি দিয়াগলা কেমিতি আপন মানকর ভাগবত সংস্কৃত ভাগবত কহিলে কলা অগ্নি প্রজ্বলিত বন্দে
ଦେବହୁତା ସନା ବର୍ଣ୍ଣ ମମଳ ଶାଶ୍ୱତ ମୁଖ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ସାତ ମୁଖ ବିସ୍ତାର କରି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ। ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଅଗ୍ନୟେ ବରୁଣାୟ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ବରୁଣାୟ ଗୌତମ ସ୍ୱାହା ଇଦଂ ଗୌତମ ହଲିଲା ସ୍ୱାହା ଏବଂ ହଲିଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଶୁନି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସଦାବେଳେ କର୍ମରେ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଏ। ତାହେଲେ ତତେ କିଏ କହୁଛି କି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଛି ବା ହଲିଲା? ଯଦି ଦିଥର ପାଟି ନ ପିଟେଇବି ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବଟି? ଆଉ ଯାହା ହେଇକିରି ମଝିରେ ଗୁନ୍ଦୁରେଇକିରି ଦୀପତ କହିଦେବି ଦକ୍ଷିଣାଟା ନେଇକି ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି ସାତ ମୁଖ ବିସ୍ତାର କରି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ପଣ୍ଡିତ ତେଣେ ନମିଷା ଅରଣ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଶିବହୀନ ଯଜ୍ଞ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।